वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सारी रात रॉड्रिक की फौज दरिया अबूर करती रही। जब सुबह तुलू हुई तो दरिया के साथ साथ फैले हुए वसी और रीज़ मैदान में रॉड्रिक की 1,00,000 फौज लड़ाई के लिए तैयार खड़ी थी। इस मुकाम का नाम मैदाना से दाना था और यह 771 की आखिरी सह माही का एक दिन था। मरूफ मौरख लेनपो लिखता है कि तारिक बिन ज़ियाद अपने सवार घोड़े पर सवार होकर अपनी सिपा के सामने आया और बड़ी बुलंद और गरजदार आवाज़ में बोलने लगा, इस्लाम के मुजाहिदों, तुम्हारे आगे दुश्मन है और पीछे समंदर है। तुम्हारे लिए भागने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, शजाअत और फतह। दुश्मन की तादाद से न डरो, डरो इस शिकस्त से जो तुम्हें बेवकार कर देगी। यही यूरोपी मौरख लिखता है कि मुसलमानों की फ़ौज ने कड़कती बिजलियों की तरह नारे लगा के हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं तारिक कहा। उंदलस की फ़ौज की तरफ से ऐलान हुआ, तुम जो कोई भी हो वापस चले जाओ। शाह उंदलस, जिसकी शहनशाही एक समंदर से दूसरे समंदर तक फैली है और जिसकी तलवार के डर से सारा यूरोप लरजता है, तुम पर यह कर्म करता है कि यहीं से वापस चले जाओ तो शहनशाह की तलवार नियाम में रहेगी, अगर नहीं तो अपना अंजाम सोच लो। तारिक बिन ज़ियाद को बताया गया कि उधर से क्या ऐलान हुआ है। तारिक ने उसका जवाब बताकर कहा कि इनकी ज़ुबान में ये ऐलान किया जाए। ऐलान के जवाब के लिए वो पास घोड़े पर सवार आगे बढ़ा। उसने बुलंद आवाज़ में कहा, शहनशाह उंदलस को तारिक बिन ज़ियाद का सलाम पहुँचे। शाह मुअज़्ज़म, हम वापस नहीं जा सकते। हमने अपने जहाज़ भी जला डाले हैं और कश्तियाँ भी। हम शहनशाह के इस करम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इसने हमारे लिए दरिया पर कश्तियों का पुल बना दिया है। हम अल्लाह के हुक्म से आए हैं, उंदलस के शहनशाह के हुक्म से वापस नहीं जाएंगे। उधर से अब बुरबुर ज़ुबान में ऐलान हुआ। ऐलान करने वाला कोई जर्नैल था। शाह रॉड्रिक के मुकाबले में आओगे तो अल्लाह तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। तुम कज़ाकों का गिरोह, हम तुम्हें आखिरी बार। बुरबुरों की तरफ से 3 कमानों से तीर निकले और तीनों इस जर्नैल के सीने में उतर गए। वो अपने घोड़े पर दोहरा हुआ और एक तरफ को लड़क गया। 2 उंदलसी घोड़सवार घोड़े दौड़ाते हुए आए और अपने मरते हुए जर्नैल को उसी के घोड़े पर डालकर ले गए। रॉड्रिक अपनी फ़ौज के आगे नहीं था, उसका परचम पीछे नज़र आ रहा था। वो अपने सफ़ेद घोड़े और एलिया पर सवार था। उसे जब इतला मिली कि मुसलमानों ने उसके फलाह जर्नैल को मार डाला है तो उसने हमले का हुक्म दे दिया। फ़न हर्ब व ज़रब का वो उस्ताद था और जारहाना क़यादत में वो शोहरत रखता था। उसने लड़ाई का जो प्लान बनाया था वो उसके जर्नैलों ने अजबर कर रखा था। 2-2, 3-3 दस्तों से हमला किया जाएगा। उसने अपने जर्नैलों से कहा, एक ही बार हजूम की तरह हमला करोगे तो तुम्हारे घोड़े तीरों से जख्मी होकर अपने ही प्यादों को कुचल देंगे। हजूम की सूरत में अपने सिपाहियों को लड़ने और पैंतरे बदलने के लिए खुली और काफ़ी जगह नहीं मिलेगी। हर हमला कम दस्तों से और ताज़ा दम दस्तों से किया जाएगा। दुश्मन की तादाद थोड़ी है, उसे मुसलसल लड़ाते रहो। लड़ाई एक ही दिन में ख़त्म नहीं करनी, इसे लंबा खींचना है ताकि दुश्मन हमारी तलवारों से कटता रहे और निडाल होकर बगैर कटे गिर पड़े। जमकर कहीं भी नहीं लड़ना। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने तमाम छोटे बड़े कमानदारों को ज़हन नशीन कराया था। ज़रब लगाओ और भागो, भागो बिखर कर ताकि तुम्हारे ताक़ुब में आने वाला दुश्मन भी बिखर जाए। दुश्मन को अपने पीछे पहाड़ियों के अंदर लाओ, उसे तीर अंदाज संभाल लेंगे। तारिक का प्लान मोबाइल लड़ाई का था। इतनी बड़ी फ़ौज के मुकाबले में वो जमकर लड़ ही नहीं सकता था। लेकिन मोबाइल लड़ाई कोई आसान तरीका जंग नहीं था। यह कोई बड़ा ही काबिल जर्नैल लड़ा सकता था। रॉड्रिक ने हमले का हुक्म दे दिया। तारिक ने 3-4 दस्ते आगे किए जो इस तरह लड़ने लगे जैसे उन्हें भागने की जल्दी हो। वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे थे कि उंदलसी कुछ समझ ही न सके। मुसलमान एक पहाड़ी के दामन में आकर दाएं बाएं हो गए और पहाड़ी की ढलान से उंदलसियों पर तीरों और बर्छियों का मीना बरस पड़ा। ये फेंकने वाली बर्छियाँ थीं जो मुसलमान कम ही इस्तेमाल किया करते थे। उन्होंने बर्छियों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा थियोडोमीर की फ़ौज से हासिल किया था और तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फ़ौज को बर्छियाँ निशाने पर मारने की मशक करा दी थी। तारिक के जो दस्ते दाएं बाएं हो गए थे वो दाएं और बाएं जाकर इकट्ठे हो गए। दुश्मन के दस्ते सामने से तीर और बर्छियाँ खाकर गिरने और पीछे को भागने लगे तो दाएं और बाएं से उन पर मुसलमानों ने हल्ला बोल दिया। वो बेतरतीब होकर अफरा तफरी की हालत में भाग रहे थे, अपने दिफा में लड़ने की हालत में नहीं थे। वो बुरी तरह कट रहे थे। जंगी चालों की सूझबूझ रखने वाले मौरख लिखते हैं कि मुसलमानों के सिपा सलार की जंगी चालें उसकी अस्करी काबिलियत और जहानत का पता देती थी। लेकिन मुसलमानों की जो दहशत उंदलस की फ़ौज पर जंग से पहले ही तारी हो चुकी थी, उसने उनके लड़ने के जज्बे को बहुत कमज़ोर कर दिया था। उस रोज़ रॉड्रिक ने चंद दस्तों से हमला कराया। उन्हें सख्ती से कहा था
کہ مسلمان پیچھے ہٹے تو ان کے پیچھے نہ جائیں۔ اب کے مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا ہی نہیں تھا۔ ان پر حملہ آیا تو وہ ٹولیوں میں بٹ گئے اور ٹولیاں دور دور بکھر گئیں۔ اس کے مطابق اندلسی دستے بھی بکھر گئے۔ مسلمانوں کی ٹولیوں نے انہیں بکھیر کر ان پر ایسا حملہ بولا کہ اندلسیوں کا بے تحاشا جانی نقصان ہونے لگا۔ مسلمان گھوم پھر کر اور بھاگنے کے انداز سے لڑ رہے تھے۔ پھر اچانک ایسے ہو گئے مسلمان اکٹھے ہو گئے اور نیم دائرے کی شکل میں ہو کر راڈر کے ان دستوں کو گھیر لیا۔ وہ اندر کی طرف دبتے گئے اور ایسی بری پوزیشن میں آ گئے کہ ان کے لیے تلواریں گھمانے اور اوپر اٹھ کر وار کرنے کی جگہ ہی نہ رہی۔ مسلمان جو بربر تھے انہیں کاٹتے ہی چلے جا رہے تھے۔ سورج غروب ہو گیا۔ میدان میں راڈر کی فوج کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے اور یہ انبار راڈر کی فوج کو ڈرائے تھے۔ نصف شب کا عمل ہوگا اور راڈر کی فوج گہری نیند سوئی ہوگی۔ سنتری آہستہ آہستہ گھوم پھر رہے تھے۔ اچانک ایک سنتری کی گردن پیچھے سے کسی کے بازو کے شکنجے میں آ گئی۔ پھر اس کے دل میں ایک خنجر اتر گیا۔ ایسے ہی دو اور سنتریوں کے ساتھ جو ایک دوسرے سے دور دور تھے یہی سلوک ہوا۔ اس طرف اب کوئی رکاوٹ نہ رہی تھی۔ فوج بغیر خیموں کے تھی۔ اس طرف فوج کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور ان کے سوار ان کے قریب سوئے ہوئے تھے۔ سنتری مارے گئے تو 6 آدمی جو بربر مسلمان تھے دبے پاؤں گھوڑوں کے قریب آئے اور ان کی رسیاں کاٹنی شروع کر دی۔ تقریباً 150 گھوڑوں کے پیٹھ یا گردن میں ایک ایک بار اتنی زور سے خنجر مارے کہ آدھے خنجر گھوڑوں کے جسموں میں چلے گئے۔ گھوڑے تکلیف سے ہنہنا کر بھاگ اٹھے۔ طارق بن زیاد کے یہ جام باز مجاہد دوسرے گھوڑوں کو بھی خنجر مارتے گئے۔ گھوڑے ہنہناتے بدکتے اور بھاگتے گئے۔ ان کے سوار تو پہلے ہی 6 گھوڑوں کی آواز پر جاگ اٹھے تھے، لیکن زخم کھا کر بھاگنے والے گھوڑوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی گئی اور گھوڑے زمین پر سوئے ہوئے سواروں کو رونتے جا رہے تھے۔ وہاں تو دور دور تک سوار اور سپاہی سوئے ہوئے تھے۔ منہ زور اور بے لگام گھوڑوں نے نہ جانے کتنے آدمی اپنے قدموں تلے کچل ڈالے۔ انہیں پکڑنا ناممکن نہیں تھا۔ جو آدمی بھی گھوڑے کی زد میں آتا بری طرح گرتا، اس پر کسی دوسرے گھوڑے کا پاؤں آ جاتا۔ یہ کارروائی کر کے جام باز مجاہد بخیر و عافیت وہاں سے چلے گئے۔ وہ جب اپنے کیمپ میں پہنچے تو وہاں تک راڈر کے فوجی کیمپ کا گول گباڑا سنائی دے رہا تھا۔ گھوڑے ابھی تک بھاگ دوڑ رہے تھے۔ ان کی تمام فوج جاگ اٹھی تھی۔ وہ عام سی قسم کے نہیں بلکہ جنگی گھوڑے تھے، تندرست اور توانا۔ ان پر قابو پانا آسان نہیں تھا۔ راڈرک بھی اس شور میں جاگ اٹھا تھا۔ ایک گھوڑے کو بڑی ہی مشکل سے پکڑا گیا، مشلیں جلا لی گئی تھی۔ یہ گھوڑا راڈرک کو دکھایا گیا۔ اس کی پیٹھ سے خون ٹپک رہا تھا۔ راڈرک حیران ہو رہا تھا کہ یہ گھوڑا کس طرح زخمی ہو گیا۔ اس کے پاس چند اور گھوڑے پکڑ کر لائے گئے۔ ہر گھوڑے کا کہیں نہ کہیں سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دشمن کا شب خون ہے، راڈرک نے کہا۔ گھوڑوں پر جو سنتری تھے انہیں پکڑ کر میرے سامنے لاؤ یا انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر دوڑا دو۔ ان کی کھالیں اتر جائیں تو انہیں دریا میں پھینک دینا۔ سنتریوں کی تلاش شروع ہوئی۔ بہت دیر بعد تینوں کی لاشیں ملی۔ اگلی صبح کا اجالا سفید ہوا تو میدان جنگ کا منظر ہولناک تھا۔ دور دور تک اندلسیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ راڈر کی غلطی تھی کہ اس نے رات کو لاشیں نہ اٹھوائی تھیں۔ صبح جب اس کی فوج نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھی تو ان پر پہلے سے جو دہشت طاری تھی اس میں اضافہ ہو گیا۔ راڈر کو چاہیے تھا کہ وہ لاشیں رات کو ہی اٹھوا لیتا اور دریا میں پھینکنے کا حکم دے دیتا، لیکن شاید وہ یہ دیکھ کر بکھلایا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے اس کی اتنی فوج ختم کر دی ہے۔ اسے یہ تو توقع نہیں تھی کہ جتنے دستوں سے اس نے حملہ کروایا تھا اور اس قلیل تعداد میں مسلمان ان دستوں کو بھگا دیں گے۔ مگر پہلے دن کی لڑائی کا جو انجام ہوا وہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ رات کو مسلمانوں نے جو دلیرانہ کارروائی کی اس سے وہ آگ بگولا تو ہوا، لیکن اس کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اندر سے ہل گیا ہے۔ اس کے کیمپ کی حالت بہت بری تھی۔ رات کو گھوڑوں نے سینکڑوں آدمیوں کو زخمی اور سینکڑوں کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ یہ 150 زخمی گھوڑے اس کے لیے بیکار ہو گئے تھے۔ راڈرک نے اپنے جرنیلوں کو بلایا۔ آج شام کو میں اتنے ہی مسلمانوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں جتنی اپنی فوج کو تم میدان میں دیکھ رہے ہو۔ راڈرک نے اپنے جرنیلوں سے کہا، آج تم نے انتقام لینا ہے۔ آج ہم زیادہ نفری سے حملہ کریں گے، ایک جرنیل نے کہا۔ ہم انہیں پہاڑیوں کے اندر جا کر ختم کریں گے، تھیوڈومیر نے کہا۔ اگر تم میں اتنی عقل ہوتی تو ان سے مار کھا کر بھاگ نہ آتے۔ راڈرک نے تھیوڈومیر سے کہا، تم اپنے دستے پہاڑیوں کے اندر لے جاؤ تو نہ تو تم زندہ باہر آ سکو گے نہ تمہارا کچھ بھائی۔ تم ان سے ایک بار یہی غلطی کر کے پٹ چکے ہو، اس نے دوسرے جرنیل سے کہا، اور تم کہتے ہو کہ تم زیادہ نفری سے حملہ کرو گے۔ کیا تم نے کل دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے دشمن نے پہلے ہمارے دستوں کو بکھیرا اور ان کو نقصان پہنچایا، پھر انہیں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا اور انہیں ہجوم کی شکل میں لا کر اتنا زیادہ نقصان کیا کہ ان دستوں کا صفایا کر دیا۔ کیا تم سمجھتے نہیں کہ دشمن پر ہجوم پھینکنا نقصان دہ ہے؟ آج کم نفری سے حملہ کرو۔
एक और एक का मुकाबला हो, सिपाही अपने दरमियान इतना फासला रखे कि पैंतरे बदलने और तलवार घुमाने में सहूलत हो। आज के हमले में आधे सवार और आधे प्यादे होंगे। उधर तारक बिन ज़ियाद अपने चंद एक प्यादा दस्ते लिए इत्मीनान से खड़ा था। वो हमले में पहल नहीं करना चाहता था। वो दुश्मन को पहलकारी का मौका दिया करता था ताकि दुश्मन की चाल और उसके अंदाज का कुछ अंदाज़ा हो जाए। रॉडरिक के प्लान के मुताबिक उसके दस्ते इस तरह आगे आए कि कल की तरह तेज़ रफ्तार दौड़ते ना आए, बल्कि दरमियानी रफ्तार से इस तरतीब में आ रहे थे। आगे पीछे 3 सफ़े थी। अगली साफ घोड़सवारों की थी। घोड़ों के दरमियान 4 से 6 गज का फासला था। पिछली साफ में प्यादे थे और उनके पीछे फिर घोड़े, और इसी साफ में घोड़ों के दरमियान 2-2 प्यादे थे। इनके साथ जंगी दफ और तंबूरे बज रहे थे। अगली साफ के घोड़े मुसलमानों से 40-45 गज दूर आ गए तो सटपट दौड़ने वाले दौड़ पड़े। मुसलमान तैयार थे। ये सब प्यादे थे। सवार एक भी नज़र नहीं आ रहा था। मुसलमानों की तरफ से तबलो नकारे बजने लगे। उनसी घोड़सवारों ने बर्छियाँ सामने कर रखी थी। वो जब करीब आए तो मुसलमानों ने उनका हल्ला इस तरह बेकार किया कि 2-2 घोड़ों के दरमियान इतनी तेज़ी से बैठ गए कि बर्छियों से साफ बच गए। घोड़े रुकते रुकते खासा आगे निकल गए और पीछे को मुड़े। इतने वक्त में मुसलमान प्यादे रॉडर के प्यादों तक पहुंच गए और तलवारें टकराने लगी। घोड़सवार अब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे क्योंकि उनके अपने प्यादे उनकी जद में आते थे। घोड़सवार जब आगे जाकर पीछे को मुड़ रहे तो एक लंबी चट्टान के पीछे से मुसलमान घोड़सवार निकले थे और रॉडर के सवारों पर पीछे से टूट पड़े। उनके लिए ये हमला गैर मुतवक्के था। संभलने से पहले ही वो मुसलमानों की बर्छियों और तलवारों का शिकार हो गए। उनदलसियों की दूसरी साफ के घोड़सवारों ने मुसलमान घोड़सवारों की तरफ घोड़े मोड़े, लेकिन मुसलमान सवारों ने अपने घोड़े मोड़कर एड़े लगाई और जिन चट्टानों और पहाड़ियों से निकले थे उनके पीछे गायब हो गए। वापस वापस उनदलसी जुबान में ललकार सुनाई देने लगी, पहाड़ी के पीछे न जाओ। मोरख लिखते हैं कि उस दिन मैदान जंग मुसलमानों के हाथ रखा। दोनों दिन के प्यादों ने तेगजनी के बहुत दिखाए, लेकिन उनदलसियों में वो जान नहीं थी जो मुसलमानों में थी। शाम होते ही दोनों फौजें अपने अपने कैंपों में वापस चली गई। उस रात रॉडरिक के हुक्म से कैंप के इर्द गिर्द पहरा बिठा दिया गया। फिर भी चंद एक जाबाज मुसलमान मुजाहिद कैंप के एक गोशे में पहुंच गए और बहुत से सिपाहियों को कत्ल कर आए और उनके घोड़ों पर तीर चलाकर कई घोड़े लड़ाई के लिए बेकार कर दी। आज इस जंग का आखिरी दिन होगा। सुबह रॉडरिक ने कहर भरी आवाज़ में कहा, आज मैं खुद आगे जाऊंगा। मैंने अभी गोथों को आगे नहीं भेजा। उसने गोथों के जर्नैल से कहा, अपने गोद जांबाजों से कह दो कि मैं फतह का सेहरा तुम्हारे साथ बांधना चाहता हूँ। मेरी कौम के दस्तों ने मुझे बहुत शर्मसार किया है। ये वही जर्नैल था जिसे मैरीना ने कायल करने की कोशिश की थी कि वो ऐन लड़ाई के दौरान गोथों के दस्तों को साथ लेकर मुसलमानों से जा मिले, लेकिन वो नहीं मान रहा था। मैरीना ने उसे एक लड़की की झलक दिखलाकर कहा था कि ये है तो शहनशाह के लिए, लेकिन मौका पैदा करके उस जर्नैल के पास आ जाया करेगी। मैरीना ने उस लड़की को एक सफूफ देना था। जो लड़की ने लड़ाई के दौरान रात को उस जर्नैल को पिलाना था, लेकिन यहूदी सार ने उस लड़की को कुर्बानी के लिए मांग लिया था और मैरीना की स्कीम दरी रह गई थी। दरिया गादलियत की जंग के तीसरे दिन गोथों के दस्ते मुसलमानों पर हमले के लिए आए। उनमें घोड़सवार दस्ता भी था। उनके पीछे दूसरे प्यादा सवार और दस्ते थे। उनके दरमियान रॉडरिक था। उसका सहरंगा झंडा बुलंद था। वो अपने सफ़ेद घोड़े और एलिया पर सवार था और उसके इर्द गिर्द उसके घुड़सवार मुहाफ़िज थे। तारक बिन ज़ियाद ने उसका परचम देखा तो घोड़ा दौड़ाता हुआ अपने दस्तों के आगे चला गया। उसके मुहाफ़िज उसके पीछे गए, लेकिन उसने मुहाफ़िजों को पीछे भेज दिया और अपने सलार मुगीस रूमी को बुलाया। उसके कान में कुछ कहा। मुगीस रूमी उंदलस की ज़ुबान बोलता और समझता था। वो तारक बिन ज़ियाद की बात सुनकर आगे चला गया। हम शायद उंदलस को खुश आमदीद कहते हैं, मुगीस रूमी ने ऐलान किया। हमारे सिपा सलार तारक कहते हैं कि शायद रॉडरिक अगर लड़ने के इरादे से आए तो मेरी तरह मुहाफ़िजों के हिफाजती हिसार से निकल कर सामने आए। अगर तुम में कोई मुझ जैसा बादशाह होता तो मैं आगे आता, रॉडरिक ने ऐलान कराया। लुटेरों के सरदार के सामने जाना शहनशाह की तौहीन है। अपने बादशाह को साथ लाना था। हम तुम्हें अपने बादशाह के पास जल्दी पहुंचा देंगे, तारक ने ऐलान कराया। हमारा बादशाह अल्लाह है। हम किसी इंसान को बादशाह नहीं बनाया करते। हम यही पैगाम लेकर आए हैं कि सबका बादशाह अल्लाह है और हम तुम्हारी बादशाही को हमेशा के लिए ख़त्म करने आए हैं। आगे बढ़ो, रॉडरिक ने हुक्म दिया और गोद जर्नैल का नाम लेकर कहा, उनकी ज़बानें बंद कर दो। गोद जर्नैल ने नारा लगाने के अंदाज से कहा, हल्ला बोल दो अहले गोथ, और उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई। एक सवार उसके पीछे से घोड़ा दौड़ाता आया। अपने इस जर्नैल के करीब आकर बर्छी उसकी पीठ में उतार दी। जर्नैल सीधा हुआ। सवार ने बर्छी उसकी पीठ से निकालकर एक बार फिर बर्छी मारी, जो उसके पहलू में उतर गई।
वो घोड़े से गिर पड़ा। गोथ दस्तों ने तलवारें नियामों में डाल लीं और मुसलमानों की तरफ दौड़ पड़े। उनमें प्यादे भी थे, घुड़सवार भी। वो शोरगुल बपा करते आ रहे थे। तारिक बिन ज़ियाद को तो मालूम था कि गोथ और यहूदी उसके पास आ जाएंगे, लेकिन तारिक की फ़ौज हैरान थी कि ये कैसा हमला कि हमला करने वालों ने तलवारें नियामों में डाल रखी हैं। इनका इस्तकबाल करो, तारिक ने अपनी फ़ौज के लिए ऐलान कराया। ये तुम्हारे दोस्त हैं, ये अब तुम्हारे साथी हैं। ये क्या? उधर रॉडर की घबराहट और हैरत के आलम में पूछ रहा था। ये कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने अपने जर्नैल को कत्ल कर दिया है। उसे जवाब देने वाला कोई ना था। ये उपास और मेरिना की उस खुफिया कार्रवाई का हिस्सा था जो कामयाब रही। गोथों की तादाद के मामले में मोरखों में इख्तलाफ पाया जाता है। बाद ने तादाद 20,000 लिखी और कुछ 25,000 लिखते हैं। एक ने 15 और 20,000 के दरमियान लिखी। रॉडरिक के उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि गोथों ने क्या किया है। उसे उस तरफ से जवाब मिला, हम अपने बादशाह वटीज़ा का इंतकाम लेंगे। एक गोथ ने आगे जाकर बुलंद आवाज़ से कहा, उंदरस की बादशाही गोथ कौम का विरसा है। रॉडरिक, तुमने गोथों की बादशाही का खात्मा किया और तख्त नशीन हो गए। देख हम अपना विरसा किस तरह वापस लेते हैं। उस रोज़ लड़े बगैर जंग का पासा ही पलट गया। अगले दिनों में रॉडरिक ने पुरजोश हमले कराए, लेकिन हर हमला पसपाई की सूरत इख्तियार कर जाता। मुसलमानों की तादाद में एक ही बार 20,000 का इजाफा हो गया था। ये तादाद बराए नाम नहीं थी, बल्कि उस तादाद में इंतकाम का जज्बा था। और उस जज्बे की तस्कीन के लिए इन गोथों को और यहूदियों को जो मुसलमानों से आ मिले थे, मुसलमानों की हमायत हासिल हो गई थी। और मुसलमान भी ऐसे जंगजू और जाबाज के एक एक 10-10 का मुकाबला करते थे। कौन कह सकता है कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत सही नहीं हो सकती? तारिक ने अपने सालारों से कहा, अल्लाह जब कर्म करने पे आता है तो ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि उसके बंदों की हर मुश्किल आसान हो जाती है। अल्लाह ने अपने महबूब की बिशारत पूरी करनी थी और ये मौजज़ा हो गया। अपने हर फौजी से कह दो कि वो अल्लाह के हजूर सर झुकाए रखो और दिल में अल्लाह का नाम रखो। ये एक मौजज़ा था जिसका जिक्र हर मोरख ने तफसील से किया है। उधर दरिया गादलेत के किनारे एक खुशनुमा खैमे में, जिसके अंदर महल के कमरे का दिलनशी मंजर बना हुआ था, शायद उंदरस रॉडरिक शदीद बेचैनी और गुस्से का मुजस्मा बना हुआ था। कभी वो बैठ जाता और अचानक गेंद की तरह उछल कर खड़ा हो जाता और खैमे के अंदर तेज़ तेज़ टहलने लगता। कभी तपाई पर ज़ोर से गोसा मारता, कभी अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को मुक्का मारता। उसके दो जर्नैल खैमे से बाहर डरे सहमे हुए खड़े थे। आखिर वो बूढ़ा जर्नैल खैमे में गया जिसका रॉडरिक बहुत एहतराम करता था। शहनशाह मौज़म को इस तरह दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, जर्नैल ने कहा। गोत धोखा दे गए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इन गोथों की नस्ल को ख़त्म कर देंगे। नस्ल हमारी ख़त्म हो रही है। रॉडरिक ने बड़ी ज़ोर से अपना पाँव ज़मीन पर मारा और गरज कर बोला, तुम इस काबिल होते जो कह रहे हो तो ये लड़ाई पहले दिन ही ख़त्म हो जाती। तुमने इस दुश्मन का क्या बिगाड़ लिया जो तादाद के लिहाज से हमारे सामने इस तरह है जैसे आदमी के पाँव तले चूंटियाँ हों। लेकिन ये चूंटियाँ हमारे वजूद पर चढ़ आई हैं। दुश्मन कमज़ोर होने की बजाय पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। जर्नैल ने नज़रों से दूर होने की बजाय प्याले में शराब डाली। हम शहनशाह को इस हालत में नहीं देख सकते। जर्नैल ने प्याला रॉडरिक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ले और अपने आप पर काबू पाएँ। रॉडरिक ने प्याला उसके हाथ से लेकर ज़मीन पर दे मारा और उसको ठुड्डे मारने लगा। तुम मेरे होशो हवास गुम करना चाहते हो? रॉडरिक ने कहा। तुम चाहते हो कि मैं इतनी बड़ी हकीकत भूल जाऊं? जर्नैल खैमे से निकल गया और साथ में जो खैमे थे उस तरफ चल पड़ा। वापस आया तो उसके साथ एक नौजवान लड़की थी जो रॉडरिक को बहुत अच्छी लगती थी। वो उसे कुछ कहता आ रहा था। रॉडरिक के खैमे के करीब आकर उस लड़की को उसने रॉडरिक के खैमे में दाखिल कर दिया। दूसरे ही लम्हे लड़की रॉडरिक पर आ पड़ी। रॉडरिक ने उसे बड़ी ज़ोर से धक्का दिया था। लड़की उठी और औरतों के खैमों की तरफ भागी। रॉडरिक ने बूढ़े जर्नैल को आवाज़ दी। जर्नैल दौड़ता अंदर गया। रॉडरिक कुछ सुकून में था। मालूम होता है वो यहूदी कहन नाकाम हो गया। उसने बूढ़े जर्नैल से मायूसी के लहजे में कहा। उसने कहा था कि एक नौखेज़ लड़की की जान की कुर्बानी देने से मुझ पर पड़े बुरे शगुन का असर ज़ायल हो जाएगा। मैंने उसे लड़की दे दी थी, उसने लड़की की जान की कुर्बानी दे दी होगी, वो ज़ाया हो गई है। उस यहूदी ने हमें धोखा तो नहीं दिया। मैं अभी एक सवार को तलीता भेज देता हूँ, बूढ़े जर्नैल ने कहा। वो मालूम करके आ जाएगा, कब पहुँचेगा कब आएगा। रॉडरिक ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें शिकस्त खुदी की झलक नुमाया थी। मुझे हिरकल का बुर्ज नहीं खोलना चाहिए था। इस बुर्ज की रखवाली करने वाले दोनों राहबों ने मुझे रोका था। तुम मेरे साथ थे, तुमने भी समझाया और मुझे मना किया था। इस वहम को दिल से निकालते शहनशाह जर्नैल ने कहा। कैसे निकाल दूँ? रॉडरिक ने डरी हुई आवाज़ में कहा। क्या तुम देख नहीं रहे कि हमने लड़ाई का जो मंजर बुर्ज के अंदर देखा था?
وہ یہاں ہم روز دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے وہی نعرے سن رہے ہیں اور اپنی فوج کی ویسی ہی پسپائی دیکھنے میں آئی ہے۔ میں نے برج کی لڑائی کے منظر میں اپنے آپ کو دیکھا تھا، پھر میں نے اپنے گھوڑے کو میرے بغیر بھاگتے دوڑتے دیکھا تھا، اور وہ لڑکی پھر میرے خوابوں میں آنے لگی ہے جسے میں نے پمپلونا میں قتل کیا تھا۔ مورخ لین پول اندلس کے دور کے 3 مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ روڈرک پر یہ دونوں برج اور لڑکی اسیب کی طرح سوار ہو گئے تھے۔ یہودی سار جس نے اسے اس اسیب سے نجات دلانی تھی میرینا کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا۔ 20-22 ہزار گوت اس کا ساتھ نہ صرف چھوڑ گئے تھے بلکہ اس کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس کے پاس نفری تو بہت زیادہ تھی، لیکن ساری نفری حوصلہ ہار بیٹھی تھی۔ میدان جنگ پر طارق بن زیاد چھایا ہوا تھا۔ یہ جنگ غادلیت کا 8واں دن تھا۔ روڈرک نے اپنی تمام فوج کو میدان میں نہایت اچھی ترتیب میں کھڑا کیا۔ وہ اپنے سفید گھوڑے اور ایلیا پر سوار تھا۔ گھوڑا اپنی فوج کی صفوں کے آگے دوڑتا، رکتا اور اعلان کرتا کہ آج کی لڑائی کو فیصلہ کن بنانا ہے۔ اگر آج تم نے دشمن کو شکست دے دی تو اتنا انعام دوں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی شہنشاہ روڈرک کو یاد کیا کریں گی۔ اے قوم گوت، طارق بن زیاد اپنی فوج سے مخاطب تھا، تم آج شکست کھا گئے تو اندلس میں تمہاری نسل ختم کر دی جائے گی۔ تمہاری کسی عورت کسی بچے کو روڈرک زندہ نہیں رہنے دے گا۔ اور اسے اے قوم بربر، کیا تم نے کبھی کسی سے شکست کھائی تھی؟ اگر اب شکست کھا بیٹھے تو کہاں جاؤ گے؟ تم پہلی بار کسی دوسرے ملک میں آئے ہو۔ عربی مسلمان کئی دوسرے ممالک کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر چکے ہیں۔ کیا تم اپنے عربی بھائیوں سے کہلوانا پسند کرو گے کہ بربر کسی دوسرے ملک میں جانے کے قابل ہی نہیں تھے؟ نہیں طارق نہیں، بربروں کے لشکر سے ہزاروں آوازیں بلند ہوئی، ہم تیرے ساتھ ہیں، تیرے ساتھ رہیں گے۔ حملہ آوروں کے نعروں سے نہ ڈرو، روڈرک اپنی فوج سے کہہ رہا تھا، یہ کسی بادشاہ کی فوج نہیں، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے ہیں۔ اے اہل اسلام، طارق اپنے لشکروں کو للکار رہا تھا، فتح تمہاری ہے، تم دشمن پر دہشت بن کر چھا چکے ہو، اور مت بھولو کہ یہ ہزاروں گوت اپنے ظالم اور گناہ گار بادشاہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ جس بستی کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو، ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ ان کی مدد کو پہنچو۔ اپنے ان گوت بھائیوں کے ظالم بادشاہ سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دو۔ ہم جانیں قربان کر دیں گے طارق، بربروں کے لشکر سے آوازیں اٹھی، ہم جانیں قربان کر دیں گے۔ روڈرک نے حملے کا حکم دے دیا، اس کے سوار دستے سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آئے۔ طارق نے اپنے سوار دستوں کو ہی آگے رکھا ہوا تھا۔ جب دشمن کے سوار کچھ دور ہی تھے تو طارق کے سوار دستوں کے پیچھے سے پیادے سواروں کی صف میں آ گئے۔ یہ سب تیر انداز تھے، انہوں نے اندرسی سواروں پر تیر چلانے شروع کر دی۔ یہ بڑی تیز تیر اندازی تھی۔ بربروں کی کمانیں بہت سخت تھیں، ان سے نکلے ہوئے تیر تیز جاتے اور عام کمانوں کی نسبت دور جاتے تھے۔ اندرسی سوار گرنے لگے، گھوڑوں کی رفتار کم نہ ہوئی۔ جب وہ قریب آئے تو تیر انداز بڑی تیزی سے اپنے سوار دستے کے پیچھے چلے گئے۔ مسلمان سوار تیار تھے، دونوں طرف کے سواروں کا شدید تصادم ہوا۔ جب سوار آپس میں گڑمڑ ہو گئے تو طارق کے ایک طرف سے گوت سواروں کا دستہ نکلا، اس نے پہلوؤں سے اندرسی سواروں پر حملہ بول دیا۔ روڈرک اب تماشا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس نے پیادہ دستوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ اب طارق بن زیاد اپنی مخصوص چالیں چلنے لگا۔ اس نے گوتھوں کو آمنے سامنے کی لڑائی لڑتے رہنے کے لیے کہا اور مسلمان دستوں کو دائیں اور بائیں بھیج دیے۔ ایک طرف مغیث رومی اور دوسری طرف ابو ذرا طریف گیا۔ وہ دور کا چکر کاٹ کر اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ روڈرک اپنے دستے لڑائی میں جونکتا چلا جا رہا تھا، اس کے پیچھے دریا تھا۔ مغیث اور ابو ذروہ نے دونوں طرف سے ان دستوں پر بہت ہی تیز حملہ کر دیا تھا جو ابھی روڈرک کے پاس تھے۔ یہ دونوں پہلوؤں پر حملہ تھا جو ایسا غیر متوقع تھا کہ اندرسی بری طرح گھبرا گئے۔ روڈرک بھی نہ سمجھ سکا کہ یہ کیا ہوا۔ اس کے دستے سنبھل کر مقابلے میں آنے کی بجائے ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح ایک دوسرے میں سکڑنے اور سمٹنے لگے۔ ان کی یہ پوزیشن ایسی تھی جیسے شکار کو پر کٹی اور آرام سے بیٹھی ہوئی بطخیں مل جائیں۔ مجاہدین نے ان میں سے اس کو زندہ چھوڑا جس نے ان کے آگے ہتھیار ڈال دیا اور بیٹھ گیا یا سجدے میں گر پڑا۔ ان میں 2 سالاروں نے ان اندلسیوں سے فارغ ہو کر روڈرک کے ان دستوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا جو گوتھوں کے ساتھ آمنے سامنے کی لڑائی میں الجھے ہوئے تھے۔ ایسے عقبی حملے سے ان کا سنبھلنا اور مقابلہ کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ان اندلسیوں میں سے بے شمار کٹ مرے اور وہی بچے جنہوں نے قید قبول کر لی۔ تاریخ لکھنے والوں نے جن میں جنگی مبصر خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ جنگ غادلیت تاریخ کی چند ایک بہت بڑی جنگوں میں سے ایک ہے جس میں عسکری شجاعت کے مظاہرے بھی ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے جو جنگی چالیں چلی گئی وہ بہت ہی کم جنگوں میں دیکھنے میں ملتی ہے۔ اس گمسان کی لڑائی میں جہاں ہر شخص کٹ رہا تھا اور یا کاٹ رہا تھا، ایک آدمی تلوار ہاتھ میں لیے قیامت کے اس منظر میں یوں گھوم پھر رہا تھا جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔
وہ لڑ نہیں رہا تھا. یہ گورا چٹا جوان دریائے گابلے تک چلا گیا تھا. وہ عورتوں کے خیموں میں بھی گیا لیکن ایسا لگتا تھا اسے وہ نہیں مل رہا جسے وہ تلاش کر رہا ہے. راڈرک کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا تھا. یہ جھنڈا بہت دیر پہلے گر چکا تھا. اندرزیوں کے دل چھوڑ دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا شاہی پرچم گر گیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ پکڑا گیا یا مارا گیا. ہینری نے دریا کے کنارے راڈرک کا سفید گھوڑا کھڑا دیکھ لیا لیکن اس گھوڑے پر راڈرک سوار نہیں تھا. گھوڑے کے پاس ایک تلوار پڑی تھی جس کے دستے میں بیش قیمت ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے. یہ یقیناً راڈرک کی تلوار تھی. عجیب چیز یہ دیکھی کہ راڈرک کے جوتے بھی تلوار کے پاس پڑے ہوئے تھے. ہینری عورتوں کے خیموں میں چلا گیا. وہ وہاں راڈرک کے حرم کی عورتیں ڈری اور سہمی ہوئی موجود تھیں. ہینری نے انہیں ڈرا دھمکا کر راڈرک کے متعلق پوچھا. ہر عورت نے یہی کہا کہ اسے کچھ پتہ نہیں. ہینری دوڑتا گیا, راڈرک کی تلوار اٹھائی اور اس کے جوتے اٹھائے اور اس کے محبوب گھوڑے اور ایلیا پر سوار ہوا. گھوڑے کو ایڑ دبائی اور بڑی بلند آواز سے کہا, راڈرک مارا گیا, راڈرک مارا گیا. کے نعرے لگاتا ہوا طارق بن زیاد کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ اسے راڈرک کا یہ گھوڑا, تلوار اور جوتے کہاں سے ملے. 8 دنوں کی جنگ ختم ہو گئی. لین کو لکھتا کہ 8 دنوں کی جنگ میں مسلمانوں کو 800 سال کے لیے اندلس کی حکمرانی دی گئی لیکن چند اور لڑائیاں بھی انہیں لڑنی پڑی. یہ فیصلہ کن جنگ تو یہی تھی جو جنگ گابلت کے نام سے مشہور ہے. تمام مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا کہ راڈرک کا کچھ پتہ نہ چل سکا. اس کا سفید گھوڑا, مرثا تلوار اور جوتے دریا کے کنارے سے ملے تھے. بعض نے خیال ظاہر کیا کہ اس نے دریا میں ڈوب کر خودکشی کر لی تھی. زیادہ تر نے یہی لکھا کہ وہ بھاگنے کی کوشش میں دریا تیر کر پار کر رہا تھا لیکن دریا کی تندی اور تیزی نے اسے دوسرے کنارے تک نہ پہنچنے دیا. مورخوں نے یہ خاص طور پر لکھا کہ اندلس کے عیسائیوں میں یہ بات ایک عقیدے کے طور پر پھیل گئی تھی کہ راڈرک مرا نہیں بلکہ وہ بدلے ہوئے روپ میں عیسائیت کا مبلغ اور محافظ بن کر واپس آئے گا. یہ عقیدہ بڑی لمبی مدت تک اندلس کے لوگوں میں مشہور ہے.